ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു, സ്വർഗം കരസ്ഥമാക്കുവാൻ വേണ്ടുന്ന യോഗ്യതകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. സ്വർഗം കരസ്ഥമാക്കുവാൻ വേണ്ടുന്ന യോഗ്യതകൾ. स्वर्ग पाने के लिए हमें क्या क्या योग्यता मांगते हैं करके हम चिंता कर रहा था. तो आज हम चिंता करेंगे स्वर्ग पाने के लिए हमें क्या क्या. कल हमने चिंता किया पवित्रता हमारा जीवन में बहुत ही ज़रूरी है करके चिंता किया. आज हम चिंता करेंगे പ്രഭു കാ ജൻ ബൻകർ ഹമേ ജീന ഹെ. ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരായിരിക്കണം. അപ്പോൾ സ്വർഗരാജ്യം ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം കൊടുക്കുന്നത്? സ്വർഗ കിസ്കെ ലിയെ പരമേശ്വർ ദേഗ പ്രഭു കാ ജൻ കെ ലിയെ. ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരായി നമ്മൾ മാറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്വർഗം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. പഹലെ കൊരിന്ത്യൻ 15वें अध्याय का 21 से हम पढ़ेंगे. 1 കൊരിന്ത്യർ 15-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 21 മുതൽ നാം വായിക്കാം. 24 വരെ നമുക്ക് വായിക്കാം. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, മനുഷ്യൻ മൂലം മരണമുണ്ടാകയാൽ മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനവും മനുഷ്യൻ മൂലമുണ്ടായി. ആദമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിപ്പിക്കപ്പെടും. ഓരോരുത്തരും താൻ താൻ്റെ നിരയിലത്രേ. ആദ്യഫലം ക്രിസ്തു, പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ. അവൻ്റെ വരവിങ്കൽ പിന്നെ അവസാനം. അന്ന് അവൻ എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും നീക്കം വരുത്തിയിട്ട് രാജ്യം പിതാവായ ദൈവത്തെ ഏൽപ്പിക്കും. അവൻ സകല ശത്രുക്കളെയും കാൽ കീഴരാക്കുവോളം വാഴേണ്ടതാകുന്നു. ഒടുക്കത്തെ ശത്രുവായി ആയിട്ട് മരണം നീങ്ങിപ്പോകും. സകലത്തെയും അവൻ്റെ കാൽ കീഴിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുണ്ടല്ലോ. സകലവും അവന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സകലത്തെയും കീഴാക്കി കൊടുത്തവൻ ഒഴികെയത്രേ എന്ന് സ്പഷ്ടം. എന്നാൽ അവന് സകലവും കീഴ്പ്പെടുത്തു വന്ന ശേഷം ദൈവവും സകലത്തിലും ആകേണ്ടതിന് പുത്രൻ താനും സകലവും തനിക്ക് കീഴാക്കി കൊടുത്തവന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കും. അപ്പം നോക്കിക്കേ, परमेश्वर का राज्य प्राप्ति के लिए हम क्या करना मांगते? परमेश्वर में हो जाना मांगते, यीशु में हो जाना मांगते करके उधर लिखा है. യേശുവിൽ നാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആകേണ്ടത് എന്നവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ മൂലം മരണമുണ്ടായി. മനുഷ്യ के द्वारा मरण आया. और लिखा है आदम में सभी मनुष्य मरते हैं और यीशु में सभी मनुष्यों को जीवन प्राप्त कर सकते हैं. तो आदम के द्वारा सभी मनुष्य मरण अपनाया तो यीशु के द्वारा सभी मनुष्य को जीवन मिल सकते हैं. और लिखा है वो हर एक व्यक्ति अपना अपना लेवल में है. हर एक व्यक्ति अपना अपना लेवल में है. फिर लिखा है पहले लेवल में यीशु क्रिस्तु और सेकंड लेवल में हम आएंगे, हम मनुष्य आएंगे. तो पहले लेवल में यीशु आएगा और सेकंड लेवल में यीशु का लोग आएगा. यीशु का लोग आएगा, यीशु में विश्वास करने वाला लोग आएगा. तो इसके लिए हमारा लेवल को कीप अप करने का, लेवल को संभालना हमारा काम है. तो यीशु के बाद हम खड़ा रहने के लिए हमें परमेश्वर अधिकार तो दिया है. उस अधिकार को बने रखना हमारा काम है. उस अधिकार को हम बने रखना मांगते करके उधर लिखा है. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ
ഓരോരുത്തരും താൻ്റെ നിലയിലത്രേ. ആദ്യഫലം ക്രിസ്തു, പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ, അവൻ്റെ വരവെങ്കിൽ, പിന്നെ അവസാനം. देखो यीशु प्रभु का आगमन के समय पहले क्रिस्तु खड़ा रहेंगे, यीशु खड़ा रहेंगे, और सेकंड लेवल में यीशु का लोग खड़ा रहेंगे. तो हम यीशु का लोग नहीं बना तो वो सेकंड लेवल में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का आगमन के समय सेकंड लेवल में खड़ा रहने के लिए नहीं होएगा. तो लेवल अपने को अपना लेवल पकड़ते रहने का. अपनी वो मालूम है, स्कूल में हम पढ़ने का समय लाइन में खड़ा करते, पहले लीडर खड़ा रहते और उसके पीछे पीछे हर एक व्यक्ति खड़ा रहते है. तो लेवल थोड़ा सा हिल के खड़ा रहेगा तो टीचर्स आके मारते हैं, नहीं तो लीडर लोग आते मारते हैं. लेवल में खड़ा रहो. तो लेवल कीप करना हमारा जरूरी है. पहले क्रिस्तु खड़ा रहेंगे, पहले यीशु खड़ा रहेंगे, और सेकंड लेवल में यीशु का लोग खड़ा रहेंगे करके उधर लिखा है. फिर अंतिम समय आएगा करके लिखा है. फिर क्या होएगा? अंतिम समय आएगा. उधर लिखा है പിന്നെ അവസാനം. അന്ന് അവൻ എല്ലാ വാർഷിക അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും നീക്കം വരുത്തിയിട്ട് രാജ്യം പിതാവാൻ ദൈവത്തെ ഏൽപ്പിക്കും. फिर हमारा लेवल हम कीप अप करके खड़ा रहेगा तो यीशु के आगमन के समय में यीशु सभी अधिकार को गिरा कर पैरों तले कर राज्य परमेश्वर के हाथों में सौंपेगा करके लिखा है. ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു പിതാവിനെ എല്ലാ ശക്തിയെയും അധികാരത്തെയും നീക്കിക്കളഞ്ഞിട്ട് പിതാവാൻ ദൈവത്തെ ഈ രാജ്യം ഏൽപ്പിക്കും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നാം ആദ്യം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിരയിൽ നിൽക്കുന്നു. നാം ദൈവമക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരായി മാറിയാൽ സെക്കൻഡ് लेवल में हम खड़ा रह सकते करके उधर से मालूम पड़ता है. इसलिए राज्य में प्रवेश करने के लिए हमारा लेवल कीप अप करना हमारा जरूरी है. हम लेवल हट के खड़ा रहेगा तो हमें स्वर्ग राज्य मिलेगा नहीं है करके उधर से हमें मालूम पड़ता है. तो क्रिस्तुविन उल्लवराई तीरुക. 15 का 47 हम पढ़ेगा तो उधर लिखा है 47 में പഴയ ഒന്നാം മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവൻ, രണ്ടാം മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവൻ. മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവരും സ്വർഗീയനെ പോലെ സ്വർഗീയരുമാകുന്നു. നാം മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവൻ്റെ പ്രതിമ ധരിച്ചതുപോലെ സ്വർഗീയൻ്റെ പ്രതിമയും ധരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. हम भूमि का मनुष्य तो मिट्टी बन जाएगा और मिट्टी है करके उधर लिखा है. स्वर्ग का मनुष्य स्वर्गीय मनुष्य स्वर्गीय ने पोले स्वर्ग में जो लोग है वैसा बन जाएगा करके लिखा है. और മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവൻ്റെ പ്രതിമ ധരിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ സ്വർഗീയ പ്രതിമയും ധരിക്കും. हम मिट्टी का मनुष्य का प्रतिमा धारण किया वैसा ही हम स्वर्गीय पिता का शरीर भी प्राप्त करेंगे. तो हम हमारा परमेश्वर का अवस्था में मीन्स परमेश्वर का बनकर हम जिएगा तो हम स्वर्गीय मनुष्य बन जाएगा करके लिखा है. हमें ये मिट्टी को छोड़कर स्वर्गीय शरीर प्राप्त करने का है करके उधर लिखा है. നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെ പോലെ ശരീരമുള്ളവരായി മാറും. നമ്മൾ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യനെ പോലെ മണ്ണിൻ്റെ പ്രതിമ ധരിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് നാം ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരായിത്തീരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആയിത്തീരും എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. हम परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के तरह हम भी हो जाएगा करके लिखा है. उसका 50वां वचन में लिखा है, സഹോദരന്മാരെ, മാംസരക്തങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യത്തെ അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല.
मांस और लहू को स्वर्ग राज्य अवकाश करने के लिए नहीं होएगा। मांस और लहू के लिए हम जी रहे, हमारे बंधु मित्रों के लिए हम जी रहे, हमारे माँ बाप के लिए हम जी रहे। हाँ, उसको छोड़कर मैं कुछ विश्वास का अधिक ये नहीं कर सकते करके बोल रहे, तो परमेश्वर बोलते हैं तुम्हारा जो विश्वास है मांस रक्त के लिए तुम जी रहा है, तो तुम्हें स्वर्ग राज्य पाने के लिए नहीं मिलेगा। हमें जीने का है सब यीशु के लिए जीने का है, स्वर्गीय यीशु के लिए जीने का है, तो ही हम स्वर्गीय യേശു के तरह बनेंगे। ഹല്ലേലൂയ. എനിക്കറിയാം ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പല വിശ്വാസികളും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വരാത്തത്, സഭ വിടാൻ വലിയ പ്രയാസം, പിന്നെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ എന്തു പറയുമെന്നുള്ള ഭയമോ ചിന്തകളുമൊക്കെ അവരെ ഭരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ദൈവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ, ആ സ്വർഗീയതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയാതെ നിൽക്കുന്ന അനേകം സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഞാനത് വിട്ടാൽ എനിക്കെന്തോ ആയിത്തീരും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്നെ എവിടെ അടക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചില മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുന്നു, നീ ഈ ലോകത്തിലെ മിട്ടി का प्रतिमा धारण किया, वैसा ही तुम्हें स्वर्गीय यीशु का भी शरीर प्राप्त करने का है, तो तुम्हें मांस रक्त का इच्छा के अनुसार जिएगा तो तुम्हें नहीं मिलेगा स्वर्ग राज्य। इसके लिए मांस रक्त को प्रसन्न कर कर हम जिएगा तो हमें स्वर्ग राज्य पाना बहुत ही तकलीफ होएगा, बहुत ही स्वर्ग राज्य मिलना बहुत ही तकलीफ होएगा। इसके लिए हमें क्या करना मांगते, हम परमेश्वर को जाना तो यीशु का बन गया, तो यीशु के लिए चिंता करना, यीशु के लिए मैं जिएगा, यीशु के लिए मैं मरेगा, मरने तक मैं यीशु में जिएगा करके विश्वास कर कर जीते रहो, तो ही हमें स्वर्ग राज्य, नहीं तो परमेश्वर का राज्य प्राप्त करने के लिए मिलेगा करके उधर 15वीं पहले कोरिन्थियों 15वीं अध्याय का 50वां वचन हम पढ़ेगा तो उधर से मालूम पड़ेगा। उसका 57 हम पढ़ेंगे। उसका 57 में लिखा है, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആകയാൽ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ളവരും കുലുങ്ങാത്തവരും നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കർത്താവിൽ വ്യർത്ഥമല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കയാൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ എപ്പോഴും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നവരുമാകുവീൻ. നോക്കിക്കേ, അവിടെ പറയുകയാണ്, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. यीशु के द्वारा ही जय मिलेगा। इस भूमि से, इस दुनिया से, शैतान से जय प्राप्त कर स्वर्ग राज्य पहुंचने का है। हमें स्वर्ग राज्य मिलना वही हमारा जय, वो क्रिस्तीय जीवन का जय प्राप्त किया करके कभी बोलेगा हम स्वर्ग राज्य पहुंचेगा तो ही बोल सकते हैं मैं जयाली आना, मैं जय प्राप्त किया करके हम बोल सकते हैं। हम यीशु जयाली है करके क्यों बोल रहे, हम यीशु जय प्राप्त किया करके क्यों बोल रहे? क्योंकि यीशु दुनिया में आकर पैदा हो गया, बैठा, और यीशु पिता का वचन से जरा भी हटकर नहीं जिया और मर कर जी उठ कर स्वर्ग राज्य में चले गया। इसके लिए हम बोल रहे यीशु जय प्राप्त किया। യേശു ജയാളിയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് യേശു ജയാളിയാണെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് യേശു ജയിച്ചു. അതുപോലെ കർത്താവ് പറയുന്നു, ജയിച്ച ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു, ആയതിനാൽ ജയിച്ച എന്നിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ നിങ്ങളും ജയിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. तुम मेरे लिए जिएगा तो तुम जय प्राप्त कर सकते करके यीशु बोल रहा है। तो यीशु के लिए हम जिएगा तो यीशु हमें भी जय देगा। कब?
स्वर्ग राज्य में पहुँचेगा तो हमारे वो जय प्राप्त किया हुआ मेरा बेटी मेरा बेटा करके हमें पुकारेगा। स्तोत्रम, धन्यवाद। इसके लिए यीशु के द्वारा ही हम जय प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए यीशु का लोग बन जाना बहुत ही जरूरी है। यीशु का लोग बन जाएगा तो ही जय प्राप्त कर सकते हैं करके लिखा है। उधर 58 में बोला है, आ गया എൻ്റെ प्रिय സഹോദരന്മാരെ, इसके लिए मेरा प्रिय भाई लोगों, तुम लोग खड़क विश्वास और हिलने वाला विश्वास न रखने वाला और परमेश्वर का नाम से बने रखने के लिए प्रयत्न करने वाला लोगों, तुम्हारा प्रयत्न कभी व्यर्थ नहीं जाएगा करके उधर लिखा है। तो हम प्रयत्न करेगा तो भी हम स्वर्ग राज्य प्राप्त कर सकते हैं। इस दुनिया में जीने का समय बहुत ही चारों तरह से हलचल, प्रश्न और विरोधी लोग और निंदा करने वाला लोग और भला बुरा कहने वाला लोग, बहुत लोग है। प्रयत्न करो परमेश्वर में बने रहने के लिए, यीशु का विश्वास में बने रहने के लिए, यीशु का प्रतिमा धारण करने का है हमें। यीशु स्वर्गीय यीशु के जैसा हमें बनना है। उसके लिए हमें बहुत कुछ सहन कर कर इधर जीना पड़ता है। इसके लिए प्रभु का जन बने रहना बहुत ही मुश्किल काम है, मगर करना ही पड़ेगा यदि हम स्वर्गराज जाना चाहते हैं तो वो मुश्किलों को हम जीतने के लिए प्रभु यीशु हमें कृपा देगा। मुश्किलों को जीताने वाला अपना प्रभु यीशु है। इसके लिए हमारा प्रयत्न हम व्यर्थ नहीं होने के लिए यदि हम कोशिश करने वाला और उसके लिए लड़ने वाला एक व्यक्ति है तो स्वर्गराज मुझे मांगता है, इसके लिए मैं कुछ भी करेगा, मैं मेरा लोगों के कहने के तरह नहीं रहेगा करके निश्चय लेकर मैं स्वर्गराज के लिए मैं सभी लोगों से सभी शक्ति से लड़कर हम जी रहे तो हमारा वो लड़ाई को जीतने के लिए परमेश्वर कृपा देगा। നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുന്നവരായിരിക്കണം। എനിക്ക് യേശുവിൽ നിൽക്കണം, സ്വർഗീയമായ യേശുവിൻ്റെ പ്രതിമ ധരിക്കണമെന്ന് നാം ഏറ്റവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി തീരണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ആ സ്വർഗത്തിൽ കയറുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഉറപ്പുള്ളവരായിരിക്കണം, വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പുള്ളവർ, ഭക്തിയിൽ ഉറപ്പുള്ളവർ, കുലുങ്ങാത്തവർ, എന്തെല്ലാം കേട്ടാലും കുലുങ്ങാത്തവർ. നിനക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ, നീ ഇത്രയും വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നിനക്ക് എന്തു കിട്ടി എന്നൊക്കെയും ചോദിച്ച് നമ്മളെ പരിഹസിക്കുന്ന നിന്ദിക്കുന്ന അനേകരെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും കുലുങ്ങിപ്പോകാനിടയാകരുത്. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സ്ഥിരതയുള്ളവരായി നിന്നാൽ യേശു നമ്മെ ജയാളികളാക്കി മാറ്റും. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് യേശുവിൽ നമുക്ക് ജയമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. ജയം നിശ്ചയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ നിശ്ചയമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ജയം പ്രാപിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അവകാശമാണ് എന്ന് നാം മറന്നു പോകരുത്. पहले कोरिन्थियन 12वें अध्याय का 27 हम पढ़ेंगे। എന്നാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും ഓരോരുത്തൻ വെവ്വേറെയായ അവയവങ്ങളുമാകുന്നു. ദൈവം സഭയിൽ ഒന്നാമത് അപ്പോസ്തലന്മാർ, രണ്ടാമത് പ്രവാചകന്മാർ, മൂന്നാമത് ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ, ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തനും നിയമിക്കുകയും പിന്നെ വീര്യപ്രവൃത്തി, രോഗശാന്തിയുടെ വരം, സഹായം ചെയ്യുവാനുള്ള വരം, പരിപാലന വരം, വിവിധ ഭാഷാവരം എന്നിവ നൽകുകയും ചെയ്തു. എല്ലാവരും അപ്പോസ്തലന്മാരോ, എല്ലാവരും പ്രവാചകന്മാരോ, എല്ലാവരും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരോ, എല്ലാവരും വീര്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരോ, എല്ലാവർക്കും ഒരു രോഗശാന്തികളുണ്ടോ, എല്ലാവരും അന്യഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നു, എല്ലാവരും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. ശ്രേഷ്ഠവരങ്ങളെ വാഞ്ചിപ്പീൻ, ഇനി അതിശ്രേഷ്ഠ മാർഗം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഹല്ലേലൂയ. ജയം ലഭിച്ചവർ എന്തോ ചെയ്യണം? ജയം ലഭിച്ചവർ എല്ലാവരും
എന്ത് ചെയ്യണം? ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. 26 തൊട്ട് നമ്മൾ വായിച്ച, അതിനാൽ ഒരു അവയവം കഷ്ടം സഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവയവങ്ങളൊക്കെയും കൂടെ കഷ്ടം സഹിക്കുന്നു. ഒരവയവത്തിന് മാനം വന്നാൽ അവയവങ്ങളൊക്കെ കൂടെ സന്തോഷിക്കുന്നു. നോക്കിക്കേ, ദൈവത്തിലായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളായി മാറി എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. परमेश्वर में हम हो गया तो यीशु के द्वारा हम परमेश्वर का बच्चा बन गया तो हम यीशु का अंग बन गया है. हम यीशु का अंग बन गया है, यीशु का शरीर का भाग बन गया है करके उधर लिखा है. तो നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം ഓരോരുത്തരും വെവ്വേറെയായി അവയവങ്ങളുമാകുന്നു. हम यीशु क्राइस्ट का, जीसस का शरीर बन जाता है. एक व्यक्ति एक भागे अवयव करके बोल रहे, एक अंग करके बोल रहे. हालेलुया. तो इसके लिए हम परमेश्वर में बढ़ने के लिए, वरदान प्राप्त कर जीने के लिए योग्य बन जाएगा. एक अवयव क्या करने का है निश्चय किया है परमेश्वर. अभी देखो, हमारा शरीर का ये हाथ से हम क्या करने का है करके परमेश्वर पहले से बोल के रखा है. ऐसा ही यीशु का हम हाथ बन गया तो मैं लेफ्ट हैंड बन गया तो मैं राइट हैंड बन गया तो राइट हैंड से क्या करने का है, लेफ्ट हैंड से क्या करने का है, लेफ्ट आई से क्या करने का है, राइट आई से क्या करने का है, नाक से क्या करने का है, जीभ से क्या करने का है. ये सब परमेश्वर पहले से लिखे रखा है. तो यीशु का अंग हम बन गया तो हमारे से जो भी करने का है वो परमेश्वर करवाएगा. तो इसके लिए हमें क्या करना मांगते हैं? हम यीशु का जन बनना मांगते हैं, पवित्रता बने रखना मांगते हैं. तभी यीशु हमारे से जो भी कराने का है तो वो कराएगा करके उधर लिखा है. प्रवाचक बनने का है, अपोस्तल बनने का है, उपदेष्टा बनने का है. तो क्या करने का है? वीर्य प्रवृत्ति करने का है. जो भी कराने का है वो परमेश्वर करवाएगा. हमें सिर्फ हमारा लेवल को कीप अप करने का है, हमारा पवित्रता को कीप अप करने का है, हमारा प्रभु का जन बनकर सदा के लिए खड़ा रहने का है और प्रयत्न करते रहने का. उसमें से हटाने वाला हर चीज़ को बाजू रखकर उसमें ध्यान ना देते हुए हमें जीने का है. നമ്മളെ ദൈവത്തിൽ നിന്നകറ്റുന്ന, ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നകറ്റുന്ന എല്ലാത്തിനെയും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളായി മാറുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും നമ്മളെ ദൈവത്തിനുള്ളവരാക്കി വെക്കുകയും നാം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ നിര നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നാം നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ദൈവം ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് प्रभु का जन बनकर हमें रहने का है करके परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है. पहले कुरिन्दी 8वां अध्याय का 6 हम पढ़ेंगे. पहले कुरिन्दी 8वां अध्याय का 6 इसमें लिखा है, അവൻ സകലത്തിനും കാരണഭൂതനും നാം അവനായി ജീവിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. യേശു ക്രിസ്തു എന്ന കർത്താവും നമുക്കുണ്ട്. അവൻ മുഖാന്തരം സകലവും, അവൻ മുഖാന്തരം നാമും ആകുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാവരിലും ഈ അറിവില്ല. देखो, हम उधर लिखा है यीशु के द्वारा हम उसका 6वां वचन में क्या लिखा है? यीशु के द्वारा हम जो है वो यीशु के द्वारा ही है. यीशु का हम यीशु के लिए जीने का है. और उधर लिखा है यीशु हमारा कर्ता बनकर हमारे साथ है. और उधर लिखा है उनके द्वारा, यीशु के द्वारा सब कुछ और यीशु के द्वारा हम भी है. हालेलुया.
हम जो अवस्था में अभी है, जो विश्वास में हम अभी है, वो यीशु के द्वारा ही है करके उधर लिखा है। सब कुछ यीशु के द्वारा ही बना गया है। दुनिया यीशु के द्वारा ही बनाया गया है। सब कुछ जो कुछ है इस भूमि में हमें दिख रहे, सब कुछ यीशु के द्वारा ही है। इसके लिए यीशु के द्वारा ये सब कुछ हुआ करके हम प्रोवर्ब्स पढ़ेगा तो 8वां अध्याय हम पढ़ेगा तो हमें उसमें बहुत कुछ मालूम पड़ता है। यीशु कभी था, कभी यीशु हुआ, यीशु परमेश्वर के साथ था करके उधर लिखा है। तो यीशु के द्वारा ही भूमि और आकाश सब कुछ सृष्टि किया करके भी हमें उधर से लिखा है। 7वां वचन में उधर लिखा है, सभी को ये जानकारी नहीं है। यीशु अभी दिसंबर 25 में जन्मा करके उनका जन्मदिन मनाने वाला बहुत लोग हैं। तो यीशु शुरुआत में, दुनिया का शुरुआत से पहले यीशु था करके किसी को, बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है। यीशु दुनिया में आने के लिए, यीशु शरीर लेकर जड़ धारण कर भूमि में आया है करके ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। इसके लिए हम जो जानकार है, यीशु के बारे में जानकारी लिया है, उनको ही ये सब बोलेगा तो न विश्वास आएगा और वो लोग ही यीशु का राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार होएगा। इसके लिए यीशु का जन बनकर खड़ा रहने के लिए हमें जानकारी मांगते हैं। पिता के बारे में, यीशु के बारे में हमें जानकारी लेगा तो ही प्रभु का जन हम बन सकते हैं करके बाइबल में से हमें मालूम पड़ता है। और पहले कोरिन्थियन का 6वां अध्याय का 19 हम पढ़ेंगे। ഉദർ ലിഖാ ഹെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിലിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരം എന്ന് നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും അറിയുന്നുവല്ലോ. ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവിൻ. तो ये जानकारी हमें होना मांगते हैं। हम प्रभु का है, प्रभु ने मुझे खरीदा गया है। प्रभु ने यीशु मैंने उनका शरीर और आत्मा देखकर, उनका लहू देखकर मुझे खरीदा गया है। इसके लिए अभी उनका शरीर नाश हो गया है। उनका शरीर, दुनिया में जो शरीर था वो नाश हो गया है, क्योंकि हमारा पाप के लिए वो नाश किया है। उनका आत्मा अभी जीवित है। उनका आत्मा जीवित है तो उनको भूमि में वास करने के लिए एक शरीर मांगते हैं, एक शरीर मांगते हैं। इसके लिए उन्होंने मुझे और आप लोगों को भी खरीदा गया है। हालेलुया। हमारा हर एक जन का जो विश्वासी बनते हैं उनका शरीर यीशु खरीदा गया है, क्योंकि यीशु का आत्मा को वास करने के लिए शरीर मांगते हैं। हालेलुया। इसके लिए यीशु का शरीर को दुष्ट लोगों ने नाश कर दिया। इसके लिए भूमि में जितना लोग रह रहे उसका सभी का शरीर परमेश्वर ने खरीदा गया है। हालेलुया। इसके लिए वो शरीर, हम अपना शरीर यीशु को देगा तो ही यीशु आएगा। अपना शरीर हम पवित्र कर देगा तो ही यीशु आएगा हमारे अंदर। यीशु वास करेगा, यीशु वास करेगा तो हम यीशु का बन जाएगा। हालेलुया। इसके लिए उसका 7वां अध्याय का 30 भी हम पढ़ेंगे। 7वां अध्याय का 30 कौन कौन ये कर सकते करके भी लिखा है। उधर लिखा है, ഇനി ഭാര്യമാരുള്ളവർ ഇല്ലാത്തവരെ പോലെയും, കരയുന്നവർ കരയാത്തവരെ പോലെയും, സന്തോഷിക്കുന്നവർ സന്തോഷിക്കാത്തവരെ പോലെയും, വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നവർ കൈവശമാക്കാത്തവരെ പോലെയും, ലോകത്തെ അനുഭവിക്കുന്നവർ അതിനെ അനുഭവിക്കാത്തവരെ പോലെയും ആയിരിക്കണം. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ രൂപം ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നുവല്ലോ. നിങ്ങൾ ചിന്താകുലമില്ലാത്തവരായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. വിവാഹം ചെയ്യാത്തവൻ കർത്താവിനെ എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുമെന്ന് കർത്താവിനുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നു. വിവാഹം ചെയ്തവൻ ഭാര്യയെ എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുമെന്ന് വെച്ച് ലോകത്തിലുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. उधर लिखा है
शादी हुआ लोग, नई शादी हो गया लोग भी, सब लोग प्रभु का बन जाना मांगते करके उधर लिखा है। सिर्फ प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जीने का है। जिसका शादी हो गया वो मैंने वाइफ को प्रसन्न करने के लिए जिएगा तो प्रभु को, यीशु को कैसा प्रसन्न करेगा? तो इसके लिए परमेश्वर बोलते हैं जो कोई शादीशुदा है, जो शादी नहीं किया है, उन सभी लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीने का है करके लिखा है। तो वो सब प्रभु का लोग हैं। तो प्रभु का लोग प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जीने का है, और दूसरा लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं जीने का है करके लिखा है। उसका 35 में लिखा है, उसका 35 में क्या लिखा है देखो, उधर लिखा है ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് കുരുക്കിടുവാനല്ല യോഗ്യത വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചാബല്യം കൂടാതെ കർത്താവിൽ സ്ഥിരമായി വസിക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങളുടെ ഉപകാരത്തിനായിട്ടത്രേ പറയുന്നത്. तुम लोग दोनों झगड़ा करने के लिए, हस्बैंड वाइफ झगड़ा करने के लिए नहीं है, तुम हस्बैंड वाइफ स्वर्ग राज्य पहुँचने के लिए, तुम एक दूसरे को प्रसन्न करने के बदले परमेश्वर को प्रसन्न करने, यीशु को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति बन जाने का। तो यीशु तुम लोगों को, तुम्हारा जीवन को खुशी देगा करके उधर से मालूम पड़ता है। तुम्हारे अच्छा के लिए परमेश्वर बोल रहे करके उधर से हमें परमेश्वर हमें बता रहे। हालेलुया। इसके लिए हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति है क्या करके हम अपने आप को जांचना बहुत ही जरूरी है। और एक वचन पढ़कर हम बंद करेंगे। स्तोत्रम। तो उधर लिखा है पहले तीतुस का 3 का 4 हम पढ़ेंगे। तीतुस का 3 का 4 पढ़कर उधर हम 3 का 4 में ऐसा लिखा है, എന്നാൽ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവം മനുഷ്യപ്രീതി ഉദയിച്ചപ്പോൾ നാം ചെയ്ത നീതിപ്രവൃത്തികളല്ല തൻ്റെ കരുണപ്രകാരം അത്രേ രക്ഷിച്ചത്. നാം അവൻ്റെ കൃപയിൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു പ്രത്യാശ പ്രകാരം നിത്യജീവൻ്റെ അവകാശികളായി തീരേണ്ടതിന് വീണ്ടും ജനന സ്നാനം കൊണ്ടും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം നമ്മുടെ ധാരാളമായി പകരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നവീകരണം കൊണ്ടും ഈ വചനം വിശ്വാസയോഗ്യം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവർ സൽപ്രവൃത്തികളിൽ ഉത്സാഹികളുമായി ഇരിക്കേണ്ടതിന് നീ ഇത് ഉറച്ച് പറയണം. हालेलुया। तो हम परमेश्वर में बने रहने के लिए परमेश्वर हमें बोल रहा है। आनंद काल का जीवन प्राप्त करने के लिए दूसरा जन्म का बपतिस्मा लेने का है करके बोल रहे। तो ये परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष करे और ये वचन हम प्रभु का जन बनकर जिएंगे। प्रभु को नाम का महिमा हो। प्रभु हम सभी को आशीष करे। आमीन। എല്ലാവരും ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും ബന്ധുക്കൾക്കും മിത്രങ്ങൾക്കും അയച്ചു കൊടുത്ത് ഇത് ദൈവവേലയിൽ പങ്കാളികളാണ്. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.